Assalamualaikum. Mbaringol. Malbe konton na jang. Nko matunga quick video okay. Most likely fang nimpareta video nyi number delete lala because I didn't plan to be on here and talk. So I'm sitting in the drone, hakilo ya mako. There are some few things I want to talk about. Yeah, fang the parents nyingolanda and we have to delete the video when I'm done. So Gambia issue. I'm not very active on social media recently because I have a lot of stuff that I'm working on. But I do check it out once in a while. And there is a lot of things happening from Molbenyu Fala Jena, robbery Bekela Jena, Kelol Bekela Jena, Cold Sifa Bebekela. So kabiring government falintanu, we all knew ko Gambian ol meta batari ne, I meta sirin dula kile ne buka diamuno buka kuke no. So diamolu datita kolu keta molko okay, maybe at some point people will get used to this ko men tambita me mol dang what we missed, like speaking out, nga free, mouse otono ko maybe wabina kela le nyato do mandi ni mol dalta ni diamo bela. It will get to a point if I feel okay, you will still be here. I don't have to rush and do everything today or right now. It's not going anywhere because dictatorship Gambia te. So when change in Keta, people thought it would be like that. At some point, people will adapt and say, okay, new okay, betula janatita. We go bidana ta follow ke more baby rush kanedia, more baby molu. Juso kono and then cool men bije mobe ya funtin this democracy. Gambia was new to it. Ikafola bijele nun jawarela time up alo tumontol baby ta kan school. So maybe inte fenjama ndoyata nun te fenjama remember la nun nje. But it's signed there. Cool katanya malafta tambilale. Because violence umanke kutime alonka koita, amanke kutime alonko anyanta kela banko kan. Because abe more silandilale, menu ya bije, aniluntangol menu bije, abe more be silandilale. What violence ni nyo fa ni more kusi fa men bije teng ni nyo ba nengo ni fengol menu be bije. Nyanta kalankela alale. Mafo ye mo muta, mafo ye mo lipa. Because womanyan na kela bari ku silo balale. Ni nyo ba nengo ni nyo nendiro men bije wo. Civic education. Mole dunia kuwa karang, ye banko kuwa karang, yalon ko isi funtino ila dia mo fo ima mo baneng, ye funtino membe hakiloto ye ofo, ima mbula mola. Nye mo fa kuwa meni yalon ko bije security. Wole nyanta kafula banko kan. Bari niya kuwa njibe ya kamunta kata nyamen, mole meni yalon ko walebe government itol dolu, ni itol safe ta drone, akamunta sa itol they are fine. Nimbe tonya fula nyoe manyo nakari mamfani ya fo nyoe. Because Gambia tonya fo mandia mo be lefta la good book nta man lefta la mola good book. Because I believe in myself. Ndafta men na drongata la ala la good book. Ani mol men yalon ko to le kan to follow wala important. Bari pour ka fo nganyum fo pour nyem fenketen I am not into it. Because wamati nante tahuma juk. Mem tonya to wala ko barola mansa kunda natare lafta tonya drone moyla imalla fi faniya moyla moy tonya nakariyena si ya fo ha to le jante ye bloko si nga fo ente to kala moy birim politician or opposition or for president and for mojuma I will speak my mind to you barola mansa kunda imantare la responsibility ke kan anyanta kala nyame. That is the reality. Gambia no be ya mena follow to alinge so time le kutayatale sign nata. Maybe at some point, if you call pick up lale, alinge so time la mo be wala fo. Ntolbe mesiri njanteng. Atata le sinyaji lo biri nata. Nga call sute ngafo. Nko enyu la call kata nyamen teng. Mol wulta. Bi meno ko nga denga kele wala kambane nu kon kanafo. Nga obe understand le. Maybe mistake ko keta dol bulu. Maybe malon dol ta keta nyadi le. Bane ndirol keta fo dol biji hani bi nibu kadiyang. Bi ngafo juna. Wulitan diam tan ko ente ñu la ko je ñame ñu la ko bu kata ko hani manya no fala ka bulan na kam banen ka ko be fo
nsonta wonna sayin koye moten kelandi la de nin te lafta wulla na time mon fan sun time o time wala be wulla lafta men fula nga fo ngata nga mur bari ntete mo no mala mota fula ni tambi jang wala nyimfo mota o fulante bari baroñol fana nimbe to nyaala fula nyoye be to nya fula president Adama Barrow nyanta sila la kol be jibe ko ay chokolo ko because mo lebe president Barrow no ma men yalon ko killing ilafta bula la no may malla fi moyeje itol kamunte katara no ma dibola kono drone ye la fengol soto e nyanta men soto la la connection ol soto ye la kodol soto ye la business ol make bari na ta drone fo banko la ko la drone ibe bori beta si koma mo ni na bita ina kata to nyaare kan mo ni na bita ika parele lo nyato ya to fo dawda la ko je fatinya la dawda ye wuli lo bari ni moti ta ite tara maborin koma ite be menna je do wala tala interest ni ta pare ta duro ni ko kari ye wori par ye bori param o mambete ya ni mandin kol ni keta tenne ni do keta tenne ye ko be ye mo be la ko tinya mo do bi jele men ya lon ko be to fala wati wol dol mol ye sute ni mol kono le men be president bara fe ka fo ko ni ta ta je ni fe mo fe dida e ko ni ko di duro ni na te ka bele janja womo le tejele diamu newspaper to itejele bula president Adama Barrow no matiribulo itejela abe ko la diamu je itol katara duma le be teyrola ibe deeri ko to le laftala ngala lente ma hani politician killing support ni kono because men keta ngawole je 2016 wala te silandi gambe politician wala 2016 wala en kijo bondi gambe politician wala kan kabirin kuwolu ñim banta fo ñunu naata fo momo e place o soto ñunu kamonte tolnte koten dunia kono nte xani bi nte ñina la wala ndu mota ires no la nga kilo na mine kono because ñalaji ayen kijo farandi ayen malundi njututa dolla so wala yatina hani bi ila ko mbuka stano muke la ko stano bari naata rambe to ñala fo la ñoy president Adama Barrow ala entourage wa ñanta jibe la koten anyanta la entraso jibe ko because ni molte tara la nyokan ni ko president Barrow la politiko science BBBBB ali nga funti jumanyo le ba ko ne ka jumaleji e ka sidi njale foye anin dudu sano jumale ko nan ka funti sidi njale dudu sano anin juma wala ka funti wala sina banta ini nyinin karo ke Gambia mo jelle bije min yalon koy bita duma be contrat ko talibe business wolu mekla ibe ko do soto la wolle man ni ko Gambia ko ni ko president Adama wala te wol jele ni te wol jele wol be duma dro be tayrola so hani sa president Adama Barrow man sino ya jibe ya fo konte juma ñol le bente koma ma fo beno katana koma duma de min yale to sonna funtila ba ninte pare tante lota juma ñol le katarante koma e diamonte ni ko diamo jang isafo amad jite si funta diamo baba je si funta diamo bari ana president Adama Barrow mu president wal tayanta molle soto la min yalon ko ni wol funtata hani datra man la fi president Adama Barrow la fang ibe porta de ya fa ngal la moy nyula alfalu banko ka biko president wo president nyanta wol soto la Senegal fe le president Macky Sall bi jela ta yalo nan kala mole mati bari mojuma nyol le bate bala min yalon ko wolle jarta ya fo kariñol nin kariñol wo molle ika bula tenne ko bebi ta fangoye birin sita no ngafo ko Gambia is on autopilot birin ngaw fonu adia mo wulite ba fula ha ko Gambia te amela hani sa Gambia bole nyama kata fangoye ni dron abita fangoye ni dron ini mo tofo ko ha science and fere ni IG membanta kunun akuo fana internet to dula be audio be kila voice be kila be nyo finish la ini wo sanyan to fo mol si wuli wo mambete ya o ketatenne dolbe wulla jana wol ba fule nyanta Jesus le kala je dolbe wulla wol ba fula ten president Adama Barrow kamunta ate banko fon ka ngonte wol mol la fo nyfa kata Senegal le fana tambe Gambia be Gambia makala mutafa bari fo si wuli de ni lafta tonya drone moy la election o fela kana ko win ibe wulale fo isi wuli yela place o ta ye do ko ke yalon ko nenyin do ko ke dolbe kam faale kamane dole kontani kama kana mo nya ko no jibe anin do ko le kana
dolu bi je fo si kam fe kam ma nyaton kayabe wala nyama mo be ta kontaan no la ibe wullale action wala ke bari binin do diya mutala ko ni no ate ka fole dral to le expert wala lake kana son wala area wo area yalon ka bije tema expert soto je mo ni me yalon ka be bantala kana ke ni mol menu be dala ngol be kuma ken sangol fole molu ni banta hanata diaspora nyol kono le mo ye mo kilin jibe ko ni na expertise moneti finance e ka ko naba ñun ko de ñi te aje ñaadi na fo yela not sol safe ni pare minister commande e kay ko finance minister nte wala ñi ye man fo jana ye be rit ya long ye na si ya fa ba fulal ni sa kan challenge le ay ko londe bar ni mo na te kay te men fo droit to le expert olti banko ti tade ndol be den ta gambia de bar ala ye tele kije andun te wode ala ya long nte mon problème soto wala ko te be ñenta na buré ni bututo men soto la mbo soto kande itele bi jewo dabule bi jewo halifa le bi jewo ala me mo men safe mo la janga bo soto la woton te man president iñane lafta men na drone ni si ta banko ñenta tamala ñama ngay tawu ñama te wutron lafta wala ko fo wati gambe fo all bari mol bi jele menu te toña fo le because say gambia mol te khani la diamula ni diamu te funti e bane ye audio didaye mol man hani koten hani interview kensa ngoni mol kumandi ko be interview le buka hani iga fo ne nindi amute be mbane nan so wala tinna tonya buka fo no koten mota hani le diamalo wala moya fo na business o jana nindi amute na contrat ko nyanta men soto lan ta soto la nindi amute nyanta men soto la jana ta soto la bari nimbe tonya drone ne fola iko mo jibe kuke ani mol men yalon ko yesoraw i jibe kuke ijibe ko ke ñu man traité alto la pati fango jibe bri NPP fango le lota fo bi kese man bono jabato mote sila fo ko sai e ko ñu mo executive lu le sa fo listo le data listo be la rinje nka listo le fenke nka mol listo le bato listo di data bri pati mi ala wala ñante kala president fango la pati te man di dan wani sai wolon janne bunda to state house nga fale e kalo jele peno mutele be mol tol wurila kadi mane fatu kinte fenke president la bundato do ko lalbe farinje mote je membe mail march kenola kam mol be tolta ka bula alphabetical order to ni na tete to ndi fatu kamara okay te dum wote kenola be wurle be mol be to wurla ibe fongolede I don't know if you know it you are on your own ibe fongolede wole niaje loya usenu dabo dunta o programme to mobe be yo firole bebe teng ila mol men fongo be bale man show they don't know so malla fi ka funti ka kol doluke ning falindiro keta wanne lafta tar la ka fa nyaadi le fam ni wodo adiata ni ngamela ngasa fe na not sol kono le fam pour nga afenke pour kala ne lafta keram fula bayndo ibe wolle beta ibe ketenne ibe tema ibe ten bigo ba fula nata tata nin dabal binadu nin nyin dole binadu dum man sa kundale te tamano la wonyama ni bi jebe tar la jele ni ti je kana taraje bari nga ngarale iba jibe la fonte bita tenne te fon bita dama imang show ita fana manya na sonna wala bay now gambia nyanta talale bari kabiri muntu ma fo sai mbe dame mbe stokri wolto annunna ta men koro si president Adama Barrow jama ate nim mo funti ta fa diamu ta mi alon fa nyanta fen learn la jay ku jibe e ka fa na malla fila wala fango wo diamu fango I ente malo mol ka bondi min tole amalla fila you see ni mo yo fo nyanta ni kala men folo la fango amen jumala ya fo ko mol be fo muna me mol fango nyanta la fila fa ente ngam men jiji drone as long as do ko be ke kan fo mo la fila fo mo man la fila that should never be an issue the issue should be ntolu be nga do ko ke no nyoka bali official fa ni mo na ta ji sai samo isa fo ni kata ta president Adama Barrow ni wakati tala drone wala bi office jibe la ha ni ndo man la fala lenga obay ni ndo man la fala lenga obay mbeto ya fala nyoye ngalo ne ko government o dula be mo men yalon ko la agenda mulun tay kala fi o molle la je because wolle be ma ko no la ke la agenda push mo to nyaati mo taw bay dinola bari fanan dolu bi je wol ka o foyte ne because ka fule te katara siri notole ngam mo ente wala fule ni lafte sida ya fo e fatuma la fila bari te alon nente be banne te la promo bine ala pareta nte lafte te nente man la fila lafte te la dama yeke wolto woto nte banno le te la wala momo any other politician nte banno la mola tol kon bari
ibe sirin ne buka fem fo ibe sirin dula killing ni molu ni nata itu laf ka fonte iko ka fo ende drum mo yale tele experto te yake banko buka tama o nyama fo ite fane ka o mem fo ka tele experto te je itele president ote fo fana sa learn wo kol mo muneti ye kilim fula sabal lonje ni ngodi ya mo fana site fana ye wuli reading ne drum to be ka wala ke ngata ni nyanta meeting o soto la ni mo nga funti nga topic ko je nga read nga si nga question ol nyininka bari ni e fangotu nyun mo bulu iba fole dro election obinal dro problem fangote kelete be sila droite winite ta amanta easily ni aje fantul be siri njamba to nyim politician ol fola fam hani sa politician o men nyanta funti la wala man funti ni o funti na mota tol fangola ko mo fola nyim politician o menu bi je fa menu nyanta funti la na wala man funti wala tina hani bi we are sitting here having this conversation mbeba fala ko NPP ni UDP ko betar la wolle tema boto ndere ntenga memira ko ngafo ensita jenne ngamira la was on the phone with a lot of different people ningambe nol diamuta nte komte be funtile ngafo ila ko jibe ko yecho ko loko ni mo jamal men yaran ko be bala je nte mamena wol laftela de wol ma aman koy wol ma folo bita direction jumal because ñu mo dol bi je government do ko a jatte ko bella because it's easy ni nyanta tamale ticket o dila e be do na hotel o men ko de hotel o joye ye moto dila ye essence o dila free ni dal tawole tam ka fenke no famoy because camera la ni be men kala drone ite la poso be men bondi le fansun ko do be wala bondi wa tara wo imano drone bari ni dal la private sector is better because at least you have your peace of mind ina tamala watu watikela tiketo jono lela fengol jono yete la hajo la itaina bari mennu be balay jibe kude ni te mira birite nata fu sai ni dia mate ko be silol didakan banko fanam bete keno la sila dida ko te security bete mon la security sa man garanti ni tata gambe wolum banko to jibe moy ko do bondi drone janna murla la mototo yala ko do sikay nala ko do tata ñino buka kenu gambia ngalo ne dunia advance tale ko dolo ka kele men yala buka kenu bari foisi lo sim fulo la foisi lo ñi mo kilumol men yala ko wolle be bala je sanji jelo xalisa wolle be je mon feng improve no mo dolo jibe men yala ko sema ko no hani ni opposition o mol fona ta banko la kola ini ya sine kal kacha bari mol ye na ye fongon na kindile to la interest drone ñi mol men yalon koy to le na de nakede be la life jibe ba sa be falenta ñame momo bi jaay kordalo bari te la diamo ni wo wulte ke jele diam fo jite ñol men ko funti de wolle ka funti ye pare mol ye neng nge la video je mol ye bule la ye neng fo bari ñi dol men yalon wol be benefit kan wol be be deri na tek ibe be duma be domoro la woton tenga mere ñanta kol jibe kulale natara be to nyaadro na fole because ni wonte ibe fango iba tula tenne fo yalon ko ita lose fango ila election la me yalon ko lafta because mamere lafta ta sai ngamere ite lafta silal wala mu ite lafta menna but at least ni lafta wala sai be mona kono sai be almost be match la kono kanado april la kono men desta hani 10 months masi wala desta electional bari lu mol menu laftela ninte ni diamuta ika fanyi na hebato abe falinande abe komento samba abe falinda bari sanji nani sanji lulu njawon kadu wala kon problem woni be menti because ite man la fi action tala ka funti ka lo ka lo ifangoye ye cool ke ifangoye moli ye blame amanke problem di president Macky Sall hayna wolu jam même la ko moto amansoto ndol men dunta meeting wol kono birin club house dula be dunta wol to meeting room or room senegalais yaay len dunta jele ni ya fo ñola internet to club house senegalais dunta dawda an kadun jele même fo mak yaay ñina tala fo mol se blame fo mol se la kumo fo mol se kumol fo ma wote bay nola bari yela ko wol to menu bulunte mamara wolle be ko wol samba ka ñama sécurité te banko kan sécurité tije fengo bebe serre nga understand le covid le be kering China do mo men yalon ka bondi kan je sa fengo be ser tale janna ka futana ni wo ko be but at least ni ko be nyanta address la ni president ka funta ni mol ka diamo hata ni sai wo be bete yatale isaje mol sa he ko le ate nyaawo nya but at least nga moyle na president mo memfo wato nte nyina ka ken ni barola issuti ngam memfo wala ndron kali funti ini la gambe no le diamo
ini mol ye diamu action o fananta kana siye ko betu mobul ndaga nga meeting jama ke ni ECOWAS be indicators jibe kan min yalon ko wolle be ko le ka problème onati Africa kono ñing environmental issues adabi jele ñing ECOWAS la ali woni workshop ni seminar jelu ni wala ki environmental issues dabi jele ni land issues adabi jele ndo sai dunia birin ñing ko keta Senegal ayinte sila bakele because Gambia Sierra Leone Senegal e musate leti min yalon ko ne yutsulu siatale over 65% 74 dol ka fo na yutsol wol population o monte min yalon ko they are all very young people ni wol be sate wo sate to foi se hakilo to bake e kana dum ku kono me yalon ko ni ay dulta drong e man ku soto me be men kala drong amam betia ndun tol be yalon en tol la security be nyame ndol la security be nyama ka men kanta wala executive vote wala kena ta safeta ani mol men yalon ko be man sakunda ko ni wote mol dol dum mol men yalon ko to bata demanding kom tol demanding men yalon ko sate dolto wal be ni la security ka tale ban tol be ko la Gambia is safe tol ko sa security tembul na man ke suwa konoti bari daga mena dal sain dal inyanta ko jibe la because sa metale a metale every year ni mol tata fo ko sain dal nying mol sa fo no ali batu drong nying be fenkela be kuel to be falen dal be sai abi ninkela yena si ko te sa fo he hani yalon president fon ko fen ko be batu la after election bari ban ko man tata kan mol le be sirin je men yalon tinyaro wol be wala mayte makoy they are not helping you wol man tarete makoy kan wol man tarete la koto wol be mento drong wol ngo itol fango drong hani sai hani bi ni president adama baro lota melo ka lo drong wol minister ni evento soto banta ni o programme banta mo be seya mo be bungo lola otumo gambien tol benun do ko la je ngalonne mote hani korda fango yalo mo la korda ko pare fay buga hani sabunne je bari sa jahara mol ka lo ikalo fenke baleto kodi tije domor tije ni fundita Gambia hani 2 weeks ni tata 2 weeks la adoya ta nyaaw nya 200-300,000 dollars ibe o bannale pak mol bina problème o façon bebe fola mol be nyini kala laptop la dol man school o jono dol bi je wol balo fenke tale be l'hôpital le dol be l'hôpital to mam boro soto dol be nyim fole menka ke mol kungoka ndeka fole sambi be kungol bebe koyla hani tata dawo da ina ta jam fanan the same thing wala ke no ma jam message o whatsapp ko te bukale lan no fay ka bondi bintol mo bebe problème o jambat la bori tembulu l'hôpital to ngam sojari le keta bari bori tije wo be fo mun tuba at least by now Gambia be situation o mento te sanji lulu l'hôpital kende kili mo nyanta tala no la way lo nunje o nyanta ke no la nunje la bari hani wo be man ke nyim la interest momenti dro fenke balla fila de nyindo hakilo to nyindo to de nyindo manden kolti de nyindo malla fila de nyindo baro nyindo malla fila wo dro nonsense dia mo Gambia no katara walla America kono janjumal bita minister juma ya ka fa mol malla fila what kind of nonsense is that munanda mol nyanta la fila mola fa what is important is for us to work together ka Gambia no samba man kolea Gambia no itoli ni Gambia no ma koy fengol to min yalon koy to lafta wala kurama say mo be stable kan geo I don't know man area do long bari bigonte bo holo le soto na soto mbuka fo geo la malon wala ko be nyaadi le bari ngami re say bigo mbuka je Facebook abe safe kan back bari banko la ko le suma yata mo be le frustrate office tata je 10 o'clock yeta office to mbata na ngbe Gambia le yabe wolto yeta office to by 10 o'clock yefuta je koy say be da sa mol ini wo da sa mole landi tablo kan isita fato to ina mol be la timi na domandi ni alon ko bita do ko ila da sa mo ke la so kono wala ila da sa mo ke la moto to futa esi e do ko ke bari sita la sirinje fo 10 e ko be da sa mol wala ha men nyanta isula ta men na men nyanta process la o tamatale o tatale e be tar la sirinje la wala nyama be la moy fengo bebe sulori fem mantra wokka ni diamu ta wolon dole ka fa nyiko hayaron problème momenti UDP la molle bije wala tinna ni ngai ko ni UDP la molle bije man do ko ke ibe kol block la to barote buna na ayetu je ibe strategic position to nda koyte malko akoyte altol malko alko wolle kol muta iman do ko ke no because the men fanan kelo na wala katara siri ja UDP they made serious mistakes UDP knows that
There is no way UDP be sila janka fon tole ko 100% they are clean. My mistake. They made mistakes, serious ones for that matter. But now they are not there. So Nitije sign, why are we still holding on to UDP le benunjang, UDP le la molke dulalto? For UDP wala mo president. For UDP, for president be wala kono. Sa UDP mantaraji, we should stop blaming UDP. Nga stop me baro me ya me blame la UDP tije sai. Ne UDP ya molke dulalto me alon ko wala ati development nyante kala men nyante kala mankedo. O mari ya bondi je banko eta because this is not about me. It's not about President Adama Barrow. It's not about UDP. This is about Gambia. Gambia la quality. Manke political party la kuti. Manke president la kuti. Gambia la quality. Gambia no ka memfo Barrow ha President Adama Barrow ate wode lisa buka motora. Mbenga wolonde by now. Bari safo bari ya longa fenketa la kuliyata le fenketa la teng bari do mande fuji do manding. Yela mol tarandi because wo mol le sindije. Wo mol le sindije. Jido mandi ni nyotara fabeta mol men yaron ko wolle be bale buka kuma foye fo kuma mesamo I bondi bala ni mo sifal bondi bala do buka kayro so nte fongol ngawol ko lande mo me yaron ko nata lu ngolum ko le kon kayen ko akaw dronne nati nim president wata ta fa sita mo manya na kuma mesem fong fulay mo kanete ya nyindole man la fila nga nyindo bondi nyindole laftele nyindo ibe confused ndilale ite focus dron ila fta futala dame ite wolon ndila fta Gambia futa ndila jande ale opportunity bale di tala de Gambia no bi jele kele tala sanji jelu ma winno koy fon ka fole ay opportunity bale di la to take advantage of opportunity ni ya mutani bulu fulo la jariya ko bela pour Gambia eta kana mo nyako no jibe kana Fatu Camara nyako no jibe kana Banka Mane nyako no jibe kana ko nyako no jibe ila do ko dron jibe ila do ko eta balente be mem fole ya ninga men korosi mote bulu de mol menu be bulu on the law wala bije bari buka funti fe mo fenal bitala sidi njay ka funti at least we were risk otale mol kan ne ga kumo be fine ndani mol be sidi njay ne ndate sidi njay ne because sidi njay ma fenki ay munake sidi njay be jela tolla taya nati nyato kay kalin tanye kalin represent so sa atala ki atala problem mo atama fa okije o fatala fa okije ngom man sa mo buka kata bala ni man la fila bala ngaman so lu nga president wol lonne nim president woni ne do ko kele mo buka kata president wala na fango ma sule la bal so woto meno ka sidi njane ka toni le bari at least ate ka funti do ate jenguno ay lo mole bulala mole ya neng bari mote nyunu kono me alon ka pare te president Adama Barrow jarta ya neng atije fodi menu ka loye jite nyol leng baba ja nyol lem wolle ka funti e diamu fa mole bulela ye bene bari nyin doli bebe deyri be sirin duma mote sonna diamule koy be tele wolbe keram fula bayndol de wolban aman koyma situation o bita nyamen so wolbe temale imanum folo itate wanna wolum birin loy Ousainou Darboe nata mobe ba yo file bebe deyrin tek because iman hani imalla fe kuma folae imalla fe kuma folama because imalum fatel bina so wole e deyndi because mo ni man believe fanne katara tel so woto de ndena mala time o sital pour president Adama Barrow e ko jibe kuke nga fo ne Gambia membe tonya fo la ate siala de because nindol kontonte te simanna ibe silala le ni tonya fo ete da sama le te kontona wala o contrat ko ete e fola nta man sila o bela nta nyanta men soto lo be ala le bulu nta den la ta wala membe fola mbe wala fola nta soto lan kana soto ba ninta fanna nimme balala maybe tuma do bato ala dun sisi ala se o mari fana balala ko be ka kel bari ndete sila la fenna ka sila contrat la wala ka sila fenna fo yalon kontete na tonya fola o mot je bi gonte en tamen so do mbe wala so to ante tambino la so ni moti je menno ba fole kilin tol dol be funtela na tonya nga foye ngalon ne alfa le moyti president mo moyti ngaw bunya dilale bari fanan ka funti banko kata nyame ngaw fo ndol fana alay o fana duno la ndintol kanne because na doko ani mol ka dia munyenne isina be diamu so ni to la voice mom futano da men tol taka futano je auto problem talan tol ye funtinan nga foye ila mol be mem fo kan ani banko kan mem bije security mantara tamakan anyanta tamala nyame wala to nyati mo mantare koma
menu bi je be wol be be acting la wol mu fi fen ko leti actors ni actress wol la muyti wol ma lon ko be kala nyame wol be deyrinne ajibe mojuma be man sakunda ko sa même fon ko funta ka diam mo be day tek ibe be Facebook ko ne be ko be jele be deyrin ibe yetu fon ko bulu je ni parete na duma he president bari santo motina yalo ni obe dawda o te nyanta ko jibe kula alla political party fele NPP fo bi lungol sa fo listo le data tolu bi jele bar hanisa tolu man fo no même momenti mo malo no hanisa mol be ñoo kele la dron groupol kono WhatsApp groupol kono be sonkale be ñoo bale na dron mo jamal de wala at least they would rather do that so ngalo ne de gammelo la diamo ni diamo te isa fonte wodente he ma fi tocci gammelo be wala jama te ka fo en nga fale ne wato wati 94 la ngani do ko date force de nga news read GRTS ko non te fongo yalo nga mistake go kele wata Mauritania la president wala nata visitinda men news read kam president to filitama auto prompta ya skip atambita maje no nsita drong nga kachop mfundita o news fen ko kono message o mo be ko ni hani jena banyam fa sa itela no itele borano wo mu Gambia quality ni fundita droy ka fo ne sa itebe da men sa ite nyonti jang sa itebe top itele be santo ibe wo mu Gambia quality ibuke la moy wala ini afo ya fo thank you ite ya lon ko nte tane sa enta o ka fo le nte man fenk to juma fen wato watin ka wala fo ngamunaki fatu network hayna siri men ben ko kono tani na fa wala batandi ni wonde ni ngaje jibe ko antol ka do ko kelen ka fulen ka do ko kelen Lamin is doing great with his team but hani sign hani Lamin ka fayne men desta manyaka amanyaka woto president Adama Barrow tede wala en jaxal wannan ko nga finti ga diamo en Gambia politico diamo fa sa en man sawara la fam because I have my own projects that I'm working on ngajelo ko time waste wala isina idea mala mole funti yebanen mon yalon ko wati safo jang al tolte biri ni problème ko Sénégal mo dole video di da fo ya kale ale sonko di ngoje la barmata min to ale president Macky Sall di ngoje la barmata min to woto the same thing ka wala fala tole jumaale di ngoje ale president Adama Barrow di ngoje lo be jumaale banenka ale lo Ousainou Dabo di ngoje lo be jumaale banenka bar lol wol ye fango appoint banendir la le ni president woni ni opposition wol instead of aleta ale do ko nyina ale alfan fandida nyunu bebe fanne dida kande ngal be yaje fale amana nyunu be siri njere afala kari dingo ni pare tay bitela mo ko dal tol simante men dani nyunu simante men ata kilenti de mo ma fay kana more support there's nothing wrong with it more support bari ni be more support la fanan kana ka to the extent of ka mol bane wo mariye ibe bulala mo lebe mol nenna ata dingol te menkela ni ete fama nen mo politician ti je men dimbe fundile ko ha ye na friend le fama nen batu mata nen ite o kele so security ko de falso wulala ali ajibe baake mol men ye fa surround la jibe baake president do bi je nani na kachata nkai ko bari tele do ko mol bebe la ko fala ko nyako fato manken tati nkai akonya mol menu be mbalate ngam fo surround ni mol men akonya nyulla kan do ko be ay kilinto fonye ndata o maria nkai ko bari president ko nyin do ko be moy telta ko nyake ni la fon la tele do ko nyim beke biko president o ni moti do ko hana tara fa mol le nate bale ye ma ko do ko be la wol to bu ka fo le president wala do ko so wala na fo si open up yo mol ye mi mol sorandi fanna men yo do ko no wol ye ma ko biko nin do ko kete ta fala banka mane le nyin do ko ba fala the president of the Gambia president Adama Barrow ibe to le fala bari na man no fana nin do ko man correct fana be to le fala so wala na dutate mo be kana kete le tofu ndama mela Gambenol ye baitela de I don't think Gambenol ye dislike frustration o wala ka siya Gambenol kon comme katara siri ne ba falan tolbe mo be menkele akamun tele de na no yela de na no so to ye batala ko to ya wulu foy pare drum ko be dunta nyamo kon aka mo be le dimi akan tolbe le dimi biko mo lafta men dron do ko e ka nyama ko men nyanta kala corruption o e tala
mol men yalon ko mampare do ko la wolbe office politics la kari ko ten fenketen ko le kon kayen ko iba sambale ba natila wo mo si falle nyorindi bala ni nata ya fa fo ni mati nan tanga wuli president ya jamme to nyalan tulu kilin en no mo be ka fole former president bari na malla fi mem moy la kuma mesa ma bu ka sonde ni nata ya fa sa fo en batu ngani kumandina bari mo fongole manya na nyaadu na mola wo nyama sa ko president mu mew yeta si o bale ba be diamol dron andun dolu bi je wol toti nyata ko la bakede akatela gambian ya lan dron ko be nyame be dentale to dol bi je te sino le be wandi tol fola bari inanta ko jibe kula de election o man jam fa election o man jam fa de mo jamate haji la fole bi ko malla fi la hajo tinya malla fi la business ole tinya wolbe interest le noma asiata gambe kono nte ka fengol jele nte ka mol jele men yalla ko ko dol fo nin naate je facebook nte ka jakalle nga jakalle ye kumo dol fo on the side yene je facebook ko kono be bor la karo bele be kumol kol kela akan jakalle molo bi jele men yalla ko businessman o le nga nit ñi mol men yalla ko to le lafta president adama baro lay ba bala ni parete kanale toni afu mole ya nyina kuwa nyanta wulla la ya kele di fasi bojan abeka ke gambia le abebe jande bari taka fo ni tata mola kele kele de ni me news ni men dunta news kono wo ba fontila so ni wo mo sifal bebe je wolte ite ika foye wolle la ko wolle laftete la bari maybe wolte kamolo nga mandiya de kamolo nga mandiya akole ata bakele bari at least ite man na teri ñini la ñin dulato do ko laal ñini ye fa soral do ko laal la men yalon ko ni ate be do ko le kele ni man do ko laal soto tade ñu mol men bi jede wol wodete de wolte bi go hani say man kesse bondino jabaton di to mol le be dal ndum be ñim men fo kam ma fo ko men cabinet mol len wala ñu mol men yalon koy be including men yalon koy ba balay jamal bi je idol be cabinet le idol ba balale dole bi je wol professional wol fanam bi je bi gon tel wala nga mo be ne janga fo mote adama baro bala president adama baro bala me ala mala do ko lon wol fanam dole bi je wala yati naw ke o membe central bank bo amalon bari ne ala interview le la moy même fa to nyala fa ko kasi dron ka fo mol menu be bi je be me la do ko lo mala ko mo nendir baldi ko mol bi je le men e do ko no andu te believe ta wala mol bi jele men do ko no bari yalo ni na ta nyaato be nyame ni aje ka fa nyin aka fula to le fen kote na le ni decide dron ite kala ite wori la ite kala wota jibe koke fosa jibe koke election o man jamfa voter education dia muta dole kay ka le program sifal natin ko fatu network is open momo en voter education program on natin tol will give you free airtime you voter garanti election process o nyinda muna na kumayata karte o fay ani nyanta fangol menu belo ne wolon bigon tolo gambe hanisa indal mo tolo felete malo bitam dunna muna kono koten December mo malo folo because ikatale fo siloje ya fo sa nyinde ngama president baro nyuli lo kutale yesi dron param wol fane ko be jindi kote bari hanisa indol sitare ji safa ibe windale atakela election easy renti nimmo be to nya fala man ta kala election easy renti because nyim politician dol men bi fo wara malle fo domandi malle wol fanam bebe ni wala lala andu gambe non hani saybe la moyro la because gambe non man tra fenne jeka politician o jamal bi je wol natal e gambe no be disappoint même bi je sirim falan say mol malo nobody knows what is happening mo malo mo man ko na fenyolo dol bi jasi fise ya fo he say alhamdulillah yesi dro ku do fana je kote mo malo so woto hani say time bi jele pour momo ila agenda wa fi votal ma because votal hani say mo jama bi je man decide al kana mi lañu cross capet la lende lu ngolo moy cross way du jana sama do cross jana nkaje le si e fana ni prete do e PDOIS den ko bondi wala ye ta du ngay ni prete UDP ta du jana ni do CNPP e du jana wolte mol be siri ne men yaron kontol be halisa be siri ne malon fa carte o famo nyanta fayla min tole folombe la mo la be jibero la oto time do bi jele so falsi wuli al yal famo dida me alon ko wala lafta win la election wala Gambia mo me alon ko fana wala ba tandila mo be la nata e ubi Gambia fo wala be mo be kala kilintile
ate mo jibe la ka fali nga nyim bay parce que iko am politicien on ka kuma kelim fo ko dunia be ka kele mi alon ko la agenda na tamanta ite si ila agenda itare bulu modo ena abe fokata la be la ko tinyala wode mo be o understand bari kasi dron ka kambala amola ka fo ko kali be UDP nte ko na tare ma mari je microphone o babulu mitindula abe lori nga fo ala nga Adama Barrow bondi ning wo mari mawke woto mote sino lebe mola political affiliation o George la bari na tara mari fanantata la be doko tinya kan ha woto den safo de nying nata men jabi tinya ro la jani president wala agenda manta o explain on sidia bari kasi dron ka mol jibe ka fo ha nim men malla fi men na dro o meta Gambia nim men malla fi men na dra bori ya ko nyindo be UDP da bay yenyu wala yo bay ha nyindol malla fi mandin kol ndel ngolo ni ngaw men ka fo ne ba ngam president Adama Barrow fa am ke mandin kol wala fo mole ne afo ko nyahana mu floti ko mun to mala kita floti ikonte e bello ba mala floti bar nga mate mo mandin kolti bar lungo li sa fo ni no sa malla fi mandin kol abu fen kolti bar yalla wodi amu sifa nte try ko mu ka jam faje ngalo na be kerende akelo be gambe la mota fo la tije adobe jele bar nte ka fo ni try ko la political party wala wota ta janne president Adama Barrow la mol na atare ko fulol le moti fulaya o politiko e tara janne ni ko loy o seno dama ni ko wala mol mandin ko le tinka fo en ko mandin ka ya o be janne politician ol bina so wana ni dia o hay mandin ko le fenga mandin ko membe keri wol yalon ngonto la siyo wote politiko ti fulaya te politique ti mol le ka join politiko ko mandin ko le bita ya fo be fayde janne fulole ta ya fo jan bari siyo politiko e wotara janne oto moto o fulolo mix no lan koyte kilinti so goto iko what to the wise is enough de gambe politiko kay sankay you know one sense jama making because school katanya ma garawta bakere alta lon nak na teri ma dole bije minister ma den kawlo fa yalo ni be kono to buka lon menu be banta wala kaji ndaga lon nga do ko ke government kono le nite be konoto mol men be bante kam men jete ko jeno we go take camera everything is fine everything be correct na be work and right but it is not amantara ta ka right ala katariya jibe nag bankola security molal ni be do ko kala no nyamali yedi al niye ke kilinti ali wo fanan kata modo na ta nyaawo nyaali ngam fansu mol fanan katanti because ninga woke wo be men kala abatin ale hani investor men fo kana isi lanna bari mo jamal ka fule be lalo la mola nyaadi min yalo hani buke fon kantano alinga oke nga mol be bole mo be na fuatini wadi foite fana isi ila fit city demanding ya khani amanke problem odi te fenkele la amandi ade kol dolte phone wala dronga te dolte phone wala nanjele te dronga ngande ate phone wala dolte phone wala bari amandi ya foi fanansi fit demande soto foi fo si keji dron ko ni wonte na molo fana fonse dundi malla fi wol fana tara sideline de tara sidi nje mbe jola auto ne wala ngebe bonde banko la economy ko do men kate ya auto way dum kudo kono biko nyimbi tala fa futa situation le to num kudo keta wol fana ba fula ni ngasi ba wo control ntol mano ali ngi engage security sector reform me anon ko wala biji ali nga akota seriously nga do ko ke men dia tan tolbe wala gambe tara nyaaw ay correct do nga be tara correct mo mammo batandi tol malla fi ma sakunda jola malla fi mola sarala lafta men na drum banko e tenku ntola at least bring ala yake ay do man dinken tol ko kono le me alon kon kam famo ma ko no le hani man do ko dinna to alhamdulillah rabbil alamin biko mo be fana mo soto so woton tol mammo inyane mammo nye ala din kila wolonne lafta men na drum wala banko e ta drum nim president Adama Barrow ala ka wala kala je fine nde lafta men na drum ye banko dida l'hôpital ken dole soto je mol be je be mol dani la kodo lu ngol go fon mi 500 request wala be la rente bulon ko entano la kote ngoy ko dono fatigue le be ken mobe dawoda e bebe safaro le bafla mol ya limma koy mamboro soto manyine soto nketa ten nente lafta wala droye bang school o mol be UTG lu ngol ba fole ni mamma koy na fen ko te na credit ko di la na pour nga dunno potalo to malo nyaadi ka bela moy mol be batari so ntol ni wo be correct dron ntol mon problem so tala ni mo mo lafte te si as long as be do ko that's what is important to me because man say
to nyalen carte fayo le ka ke fana bari ala fana ka na ya di men na wala ka soto biko president Adama Barrow ta na te nyame wo nyanta kala misalo ti Gambia no ben bari woto ning ala ye nata ye sindi je kana tinye fango ye because fango dolu bije ite fango le kana fango atinye fango ye watere ite makala muta kana son ye shield ye bulandi ni wer bumba kono ye sindi je ye keteng kana son you have to be curious fo si curious ye ko lu nyinin ka ye ko lu long ye funti fango ye ta fo si wala ke biko Gambia no ni wo ye bondula ye sindi dula kili ne ka ke ya jambelale akatara sirina ka fonye koku mujelleti office kono muna koku mujelleti ngamo e ko sayin fango fenko ngamo e ko moto second hand moto jamale kanade ngamo e ko te be bondulla le ye sindi dula kili ye kotof itol dronka na ka kumol foy kana songala funti yalo membe keri wolun drone nga president jumale je man fo kenya talemba funti ta dunta moto la be drive la around na be sate o jibela ni mol be diamo woluke ini mole diamo men yalo ko they different from the people around you wol jama bi je to nya fole bi ko tara fele kam fa ngawo je africa le wotu mo president jama hana diamo tamé hana e ne ka bulol ko sa ya ba hey your excellency gambe no be wole nyama bi ko be mo poverty leti jama ta to nya fole ilafta men na dure kana kam fa bi ko ni kam fa de to lafta men ne te o sotola so ite fengo fo be bulol ko sile hana man dia isa fo e wonya malen ndede le mo ngadi amo tin dia mo man dia dunga siam fa bari ko la nganda mind speak bi kon te fana ma gambian andu yabe wolto ndama sula mo la saralila ala be men dila tel dron do manding at least ka konton no la nga sima ngada sama so men na to nyaal fa ni me amere is true fine ni me amere do halisa is not true fine di kontol ka si janne ka mo be la fo ha ni be halisa ibe iman do kusuto malum be do ko kala mo ntebe mo la employé la nte ka fala wati mo dol bije fowol si funti e fansun ko ke e gambenol employé e wol fananta e do ko dila ala na tan tol bulaw mo si fala ko ba fala alhamdulillah lafta men na ko lafa fonsi mo gamben stano ngawol employé be ka ko talale as ko tala government ka to woto president Adama Barrow ya jibe IG choice ken do dida because say membe kering crime mo be si an banko kam pakele choice ken do ni fo IG ngajere diamo be siare dol ba fule ko Jesus le beteyata dol ba fula sanyang wala nyanta tar la je nta banta silan ka fen decide moy but I'm sure mol be bulle men yalon koy ba fule ne me yalon ko is the best person for the job yela moy wala advice wala kana mola advisor moy me yalon ko wala interest wala tambindika it should be about Gambia always be wala remember ale men di tele tay ku bala di la ay kubal di la yetele ta yesiga yesene di ayesindije oto foy si tara Gambia non le la site kana tara mola site Gambia la site te nyanta tar la wolto mi alon ko wala ko correct ni woti dro te oke ko yalon ko momo nata yala fansun ko wonata wala e jenke o mari nyole wala drop ni ngata mo so to sai ni sai be kala funtila ngadiamu ntolo as far as we are concerned politiquement untol wulindi politician ti je member for like entele kumandi ko kan entele support wala ke tatende khani ntol mo decide follow mba be jibe kan ne sa enten kal be jibe lan bebe menna mba be jibe kan nim pareta nde nyanta dunna dame be dunna jele be kon temu Gambia no ten dunni tabita amanke fatu network fana binana ni ngamen support mbela ko le safela everyday ka fo an president o tele jante no fatu network wobe dame wobe tar la wolto wobe men safela bo le safela balinte nga right so to la nga fo sainte ni mari le bita ni o wato si tambe o kala ni alo sonta to okay nga dandi jang ba wodi ya mo ni sa jangayata si kol dandi jang ba fo la de internet wal sinyo bulay diamu ko na diamuta mote fe on folale nin dol fananta sita lol fanan bulay diamu say hani interview ni mol kumanda mo jamate hanila e ka fo e bita dunna e bane mol ko kanata bi ko mo fanan to nyale alfal ye tare la so ko ne interview drone ne ke dingol be whatsapp ko ne be moyle be banen na o fanan promo alkana songali alfa ko politician olti banen dir lali e dingol hayne be karandila e dingol hayna wolbe live kendol kono e dingol hayne be tamala altoli alfa ko radical otal be banen diro kala altoli to wala jedro ngali ajele hanen tol dingol faal bukeji internet ko nal bukeji dollar mba tray kan nga kuke woli kuol kono men yalon ko sama e finance fango mako ino
bari nite ko hani nte be kala woriolete ye credit ko say fongo ibe mol banen na momo interview ta ibe o banen na al se bamba wala maybe tuma do bata albe fen so tolo fanan tol ndi amodan ndi ja te wori wallahi